आज की इस वीडियो में बनाने वाले हैं क्या, हम बनाएंगे धागा बनने के लिए। तो धागा बनने जोड़ों के हाथ दर्द कर जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक डीसी ये मोटर चाहिए हमें। और ये देखिए ये हमारी आपके पास ना हो तो लकड़ी का यूज कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हमें सब सामग्री जोड़ना है।